Biscuit na. Yan, Gwen. Bro. Ingat. Oh, good morning. Yun, no? Bro Logan. Hello, good morning! Yun, Nandito no? kami sa Bahay ni secret Prime. spot. Secret spot nila. Sinama tayo, guys. Spot ni Kuan. Spot that never fails. Pacific Ridge. Yo, it's your boy, Waray Fishing. Medyo matagal-tagal na rin nung huli tayong nag-fishing. Dito tayo ngayon sa Giwan Samar. Ito, bagong setup natin. Field test natin to, Shimano Soare. Guys, ito gamit natin, Tingkara. Galing sa Lurlab, Cebu, 3 grams. Unang hagis, lahat field test. Sana pala rin. Let's go. Dito. Sasabit. Second cast, nagka-problema sa first cast, nagkasabitan. Pitching. Ha? Oo, sige, sige. Bisa niya mag-strike. Bisa niya may mag-strike. Siguro lato ya. Oo. Ayaw pag-sitan duro. Okay, sige. Sayang nga ako ang strike siya. Nautod. Pisyo na, sorry. Hindi ko na videoan. First catch. Bro! First catch. First catch, guys. Medyo malaki din. Aray ko. Ay, ganda ng tama, guys. Unang huli ng Shimano Soare natin, guys. Sayang yung Tingkara. May strike din, naputol. Yun. Ay, sayang, guys. Strike. Ulit-ulit. Putol, guys, oh. Yan ito, guys. Mukhang maubusan tayo ng soft bait. Yung strike. Fish on, guys. Fish on. Fish on, guys. Kirawan, guys, oh. Sarap to, guys, masarap. Paborito to ng misis ko.
2 down. Guys, hagi tayo ulit. Yun, fish on guys, fish on ulit. Fish on. Dali ulit guys, dali. Oy. Ay, tanggal. Sayang. Tanggal guys. Sayang guys, sa tanggal. Iiwan ko pa gloves ko guys. Iinit na. Yun, fish on ulit guys, fish on. Fish on guys. Fish on. Maliit, pakawalan natin to guys. Kaso nilunok niya ata. Third fish guys, pakawalan natin to, maliit pa to. Bye. Pag di ka lumangoy, uwi kita. Ayan guys, reset tayo guys. Pinakawalan natin yung mulmul na maliit. Sana tribali naman para masaya-saya. Uy, sayang, strike guys. Yun, fish on guys. Fish on guys. Fish on. Ay, sinabit guys. Ayan na, lumabas. Ayan, lumabas na guys, lumabas. Pakawalan natin to guys. Sa mga nakakilala ng isda to guys, pa-ID. Release, bye. Recast. Kahit kirawan na lang or kanuping guys, pero target natin talakitok. Yun, fish on guys. Fish on ulit guys. Fish on. Ganun ulit, sinabit guys. Napitan ba natin? Ganun ulit guys. Ang isda ba to? Bye. Yan guys, fish on. Fish on guys. Oy, siniksik pa guys. Ayun. Mulmul ulit guys. Maliit. Pakawalan natin to. Hindi ko alam kung pang ilang isda na to, pero pakawalan natin.
Oy, ito na guys. Ito gamitin natin guys. Tingkara galing Lure Lab, pinadala sa atin. Na-donate ko na yung isa. Sana wag naman na sana maputol. Malad natin. Let's go. Yun o, fish on guys. Fish on. Ang effective talaga ng tingkara ng Lure Lab guys. Mamaya ilapag ko yung link. Uy, malaban guys. Ano kaya to, barakuda? Trumpet guys. Unlock guys, trumpet. Gagi. Unlock guys. Ano? Guys, unlock. Gagi, first time ko makahuli ganito. Trumpet to. Pinanatan guys. Lure Lab. Tingkara guys, 3 grams. Pakawalan natin to guys. Ayoko mag-uwi na ito. Oops, wait lang. Tignan nyo guys, oh. Ganda, trumpet. Kawalan natin to guys. Ang ganda ng tingkara. Dali agad, unang cast, oh. Bye. Ay, patay ata siya guys. Ay, buhay pa naman guys. So mukhang nahilo. Ayan siya guys, oh. Ayan na, magalaw na siya guys. Uy. Yun, oh. Ay, gay. Sayang guys. Ayan, oh. Fish on na guys. Fish on, hinabol. Fish on. Nasabit pa eh. Ayun guys, oh. Fish on sa tingkara. Sulit yung tingkara ko guys. So release natin to. Inoko nito. Oh. Bye. Hindi ko na makita yung kasama ko guys. Layo na. Uy, fish on guys, fish on. Fish on. Fish on guys, fish on. Grabe, lakas ng tingkara guys. Yun lang, sinabit. Nasabit talaga niya guys. Sabit nila. Yun. Ay, yung taas. Dulas pa tayo guys. Lapit na. Nabit na talaga. Wala, sayang. Palit muna tayo guys. Baka sumabit na naman, sinasabit kasi. Sayang tingkara. Polaris muna tayo. 2 grams.
Yun, fish on guys. Fish on. Fish on guys, fish on. Puro mga ganito guys. Na tayong other species pa. Kuha lang tayo nito pag malaki. Good size na rin to, pero ayoko, gusto ko mas malaki pa. Palaki ka muna, tapos balik ka ulit sa akin. Bye. Yun, fish on agad guys. Ganun, parang ganun ata ulit guys eh. Di pa tayo sa unahan. Pag sa pangatlong huli ganito pa rin, di pa tayo guys. Ay hindi, isdang ba to? Hindi ko alam kung delikado ba to o hindi, kasi tumitigas yung ano niya eh. Nakakatakot tawakan. Ito guys, oh. Pa-ID kung alam nyo to. Pambuhian ko na ako, hindi rin ko trip. Puro mulmul. Puro mulmul. Uy, may laba ka. Ano ito? Pwede daw. Brado. Naka-unlock gyap ako. Trumpet yung buhian ko lang. Pambubuhian ko mga mulmul. Pareho man lang ngayon kita. Shout out Fish Bros Team Panastas Systems. Guys, fish on. Yun lang, malakas sa alon guys. Fish on guys, fish on. Talakitok guys, talakitok. Hindi pa makawala. First bluefin guys. Taas ng alon. Fish on guys. Ay, ano lang pala. Ay, unlock guys. Red snapper. Kaso maliit. Sayang. Sayang, palobat na rin yung DJI ko. Hindi ako nakapagpalit ng battery kanina. Bye bye, thank you. Umabol bro, umabol. Talakitok. Fish on, looping. Umabol pa guys, pauwi na. Pabalik na sa lungga. Fish on guys. Ay, trumpet na naman guys, pangalawang trumpet. Sobrang liit naman na trumpet guys. Fish on guys. Medyo malaki-laki to guys. Fish on guys, oh. Ito yung good size. Pwede na to.